Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May I introduce myself? My name is Siti Nurjana. I am a student of PPG Guru Tertentu Stage 1 in the English Education Program of Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, with student ID number is 121231431. Today, I will carry out learning practice with submaterial descriptive text describe animal in the zoo of class 8 at SMPN 1 Pendai. Kepada Bapak Ibu penguji, saya mohon sarannya untuk perbaikan bagi saya di masa yang akan datang. Thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, pendiri periksa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali, berdoa. Before we are going to study, I will take the attendance. Who is not present today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir. Oh ya, semuanya hadir ya, bagus. Sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Objektif itu tujuan pembelajaran. Jadi pembelajaran hari ini yang akan kita laksanakan dengan tujuan student will be able to locate and evaluate the main ideas and specific information in text of different genres including print, digital, visual, multimodal, and interactive text. Nah, yang indikatornya, yang pertama, student can find specific information in the text such as date, place, or name. Number 2, student can analyze visual elements in the text such as illustration, tabel, and diagram. Nah, this is the learning objectives atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pembelajaran kali ini. Nah, khususnya di sini kan ada specific information about the text. Nah, the specific information in this text that is descriptive text. Nah, di pembelajaran
sebelumnya kita telah mempelajari tentang naratif teks. Nah, there is relation, ada hubungan antara pembelajaran yang kemarin dengan pembelajaran yang sekarang, di mana masih sama-sama menggunakan teks. Descriptions, perbedaannya yang sekarang itu teks deskripsi, kalau yang minggu sebelumnya itu tentang naratif teks. Nah, yang untuk pekerjaan tas student worksheet untuk di nanti LKPD-nya pembuat kerja peserta didik, kalian akan memilih salah satu dari tugas, ada 3, diantaranya ada illustration, tables, or diagram. Di mana di sana dituliskan ada 3. Yang pertama ada nanti kalian membuat teks deskripsi berdasarkan judul yang sama tetapi dengan pengerjaan yang berbeda. Yang kedua selanjutnya ada table, ada tabel ya. Terus ada diagram. Ya. Do you understand what I mean? Yes? Yes. Thank you. Next, we are the student can yang harus kalian tanamkan untuk profil pelajar Pancasila ya. Di sini Pancasila Student Profile atau yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam pembelajaran ini yang pertama ada to believe in God atau beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. And then collaborative, you must collaborative between student, between teacher in this learning. And then critical thinking atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan berpikir kritis. Jadi nanti kalian memikirkan apa yang akan kalian tulis, apa yang akan kalian pelajari, nanti dipilih secara kritis. Yang selanjutnya ada kreatif, you must creative in this learning, and then inovatif, harus secara inovatif. Nah, langsung ke bahasan. Di sini bahasan yang akan kita bahas tentang nah, saya menggunakan berbagai media, diantaranya dari media online. Di sini ada dari buku bahasa Inggris. You can look at the di sini di layar ya. Descriptive text diartikan sebagai teks dalam bahasa Inggris yang menjelaskan tentang seorang atau tempat atau benda, mulai dari penggambaran tubuh, objek, sifat atau lainnya secara rinci. Descriptive text itu tentang di sini subjektifnya atau subjek matternya tentang hewan. Di sini mengambil tentang hewan dalam bahasa Inggris dapat berupa teks deskripsi tentang hewan peliharaan atau hewan liar yang hidupnya di hutan atau di kebun binatang. Nah, di sini nanti akan disuguhkan tentang beberapa hewan, the animal in the zoo. Nanti di buku bisa dilihat nanti di buku paket yang telah kalian disediakan. Yang selanjutnya, this is the example from descriptive text about tadi kan ada hewan peliharaan ya. Di sini contohnya my lovely cat, I have a stray cat at my flat. He is really playful. He loves to play with me and the new thing he found. He has orange and red fur. His fur is so soft and I like to rub it for him. He has a long tail. He likes to play with it. He also always tries to catch his tail sometimes. He also likes to hold him in my hand. When I hold him like that, he will fall asleep. Nah, di sini disajikan ada 2 paragraf teks deskriptif ya, teks kali Indonesian language, teks deskripsi. Nah, sebetulnya sama saja bentuk atau strukturnya sama saja antara Indonesian language between English. Nah, di sini ada salah satu contohnya, my lovely cat. What the meaning of cat? Kucing ya. Nah, kucing.
binatang yang ada di hutan atau yang lainnya. Nah, this is what is this? Tiger. Tiger. Nah, biasanya tiger hidupnya di mana? Nah, this is the tiger. Nah, nanti kalian akan mendeskripsikan what is the food, what is the habitat, characteristic of the tiger. And then what is this? Elephant. It's so big, yeah. It's so big. It's this elephant. And then what is this? Monkey. Nah, biasanya kalian melihat ini di mana? Zoo. Di zoo bisa. Terus di mana lagi? Di hutan bisa. Ya. Habitatnya ini biasanya kita sering bersentuhan langsung ya untuk monkey itu. Jadi banyak ya. And then what is the picture? Deer. Nah, what is the food? Honey. Honey. And then Fish. fish. And then Meat. meat. Ya, meat bisa. Terus kalau ini buah-buahan bisa makan nggak ya? Bisa. 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 Honey. And then fish. Meat. Fruits ya. Fruits juga bisa itu. Jadi ini biasanya omnivora ya. Jadi semuanya dimakan. Seperti manusia ya. Nah, and then this is the word relating to the text ya. Jadi berhubungan dengan teks. Nah, I will read the text and then you follow me. Okay? You understand what I mean? Yes. Okay. Bill. Monkey. Elephant. Tiger. Cat. Fish. Animal. Food. Habitat. Activity. Banana. Grass. Meat. Characteristic. Fruit. Vegetables. Rice. Jungle. Lake. This is pronunciation for this text related to the descriptive text. Look at the book. Now there is four animals in this book. What is this? Elephant. This is it's the same. Di sana ya sama tadi seperti kayak. Nah di sini dituliskan ya, dijabarkan bagaimana hewan. Di sini ada 4 hewan. Elephant, this is bear, monkey, and tiger. Nah di sini dituliskan apa saja ya yang ada di buku itu dijelaskan apa saja cara-cara hewan atau hidupnya seperti apa ya. Nah selanjutnya ibu jelaskan lagi ya. Masing-masing dari kalian harus menuliskan dan memilih apakah mau memilih diagram, memilih tabel atau presentasi untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD ini. Jadi masing-masing boleh memilih salah satu ya masing-masing. Ini yang harus dikerjakan ya. Di sana kan ada, jadi kalian yang harus dikerjakan itu ada 3 ya. Ada yang beer, terus ada 11
student ada hibernate. Activity of beer, there is hibernate. There is a special from animal. You have done the task. Kalian sudah menyelesaikan beberapa tugas kalian di sini. Ada yang menggunakan table form, ada yang mengerjakan dengan diagram form, dan ada juga yang menggunakan descriptive form. Nah, di sini ada beberapa orang, diantaranya ada Faiz, ya. Faiz di sini mengerjakannya table form. Rahmi table form. Terus siapa lagi di sini? Ada Farel. Terus ada Tina. And then student worksheet Aisyah sama Yusi. Nah, this is the student worksheet of table form. And then the diagram form. Nah, nanti setelah ini kalian akan mengerjakan secara working group. Jadi kalian akan mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan apa yang dipilih di awal, ya. Nanti mengerjakannya secara grup yang working group. Nanti grupnya I will text you. Look at the book. I will read the text and then you listen to me, ya. Ibu akan membaca dan kalian mendengarkan apa yang Ibu baca, ya. Number 1, 11. 11 are the happiest land animal. They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia. LKPD-nya sesuai dengan apa yang dipilih di awal, ya. Nanti mengerjakannya secara grup yang working group. Nanti grupnya I will text you. Look at the book. I will read the text and then you listen to me, ya. Ibu akan membaca dan kalian mendengarkan apa yang Ibu baca, ya. Number 1, 11. 11 are the happiest land animal. They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long tongue, almost like an arm, to put food and water in their mouths. They eat grass and plant. Apa yang dimakan oleh animal? 11 plants and grass and plants. And then tiger
Ada ya. Nah, jadi kalian jangan fokus ini binatang yang ada di kebun binatang itu. The animal in the zoo only deer, tiger, elephant, monkey. No, but is banyak ya. Seperti tadi ada yang internet apa? Tupai, and then koala ya. Monkeys are clever mammal that can solve problems and hold things in their hand. They live in groups called troop. Monkey is plant, bird, egg, small animal and insect. Most of them live in the forest. Now, what is the meaning of egg? Telur, ya, good, Farel. What's the meaning of bird? Bird. Bird. What's the meaning of plant? Of mammals? Apa itu mamalia? Hewan yang melahirkan dan menyusui. Any question? No? Ya. Nah, di sini kalau tidak ada pertanyaan ya, Ibu tidak ada pertanyaan. Sekarang kalian akan mengerjakan tugas sesuai dengan grup masing-masing. Nah, tadi kan di sini sudah individual worksheet sedang mengerjakan tugas yang masing-masing. Sekarang kalian boleh memilih tugas ya sesuai grup ya dan sesuai pilihan masing-masing. Tadi grupnya yang memilihnya lihat di sini acuannya table form, diagram form, descriptive form. Jadi that is three form. Jadi ada 3 form ya. Yang pertama ada table form, diagram form, dan descriptive form yang boleh kalian pilih dalam mengerjakan tugas. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon. My name is Nadira. My name is Salwa. My name is Dilan. My name is Isya. My name is Farida. Today I'm going to present about the zoo. So let's take a look. Tiger are the biggest of all cats. They live in the grassland and forest. They straight coat gives them good camouflage. When they hunt, they love meat to eat. Thank you for your attention from Group 4. See you at the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. okay, give applause for group 4. For fokus. Marina menari di atas menara, beranak Marina menari. Okay, good. Give applause for us. Di sini coba kalian lihat ke layar ya. Di sini kan semuanya kita telah membahas tentang apa? Deskriptif ya, bahasanya subnya tentang animal in the zoo. Nah, tadi di awal-awal Ibu menyebutkan satu ya, ada satu deskriptif test di sini. My lovely cat, I have a stray cat as my pet. He is really faithful. He loves to play with me, and the new thing he found he has orange and white fur. His fur is so soft and like to rub it for him. He has a long tail. He likes to play with it. He also always try to catch his tail sometime. I also like to hold him in my hand. When I hold him like that, he will fall asleep. Nah, di sini tadi ada satu contoh ya. Tadi dari semua grup ya ada 1, 2, and 3, and 4.
teman-teman ya tentang ini. Ada yang tadi kan ada 3 ya, kalian memilih group 1 and group 1 diagram, group 2 and 3 table ya, and then group 4 do the descriptive text ya. Jadi kalian sudah paham ya tadi di awal-awal tujuan kita adalah tercapai ya, tadi bisa menunjukkan. Sekali lagi ya, once again kita baca yang ini. Nah, terus sekali kalian kembali, you can follow me. Bill, monkey, elephant, tiger, cat, fish, animal, food, habitat, activity, banana, dress, meat, characteristic, fruit, vegetable, rice, jungle, forest, lake. Beres memperhatikan kita. Yang selanjutnya kita melakukan refleksi. Sebelum kita masuk ke refleksi, nah itu telah menyediakan itu di sana ada form untuk refleksi. Nanti Ibu kasih kertas post-it ya. You can write down in this paper ya. And then kalian menempelkan di sana, dituliskan ya di sini bagaimana pembelajaran kita hari ini ya. Kalian boleh menuliskan emoji, boleh, atau menuliskan line atau love, boleh, terserah kalian mau menulisnya seperti apa ya. Sudah paham ya? Beres semuanya? Beres ya? Nah, untuk kegiatan selanjutnya Ibu akan memberikan handout ya untuk kalian, PR, yang berupa PR. Write down on your paper. Rice, meat, leg, hairy, and duck. Translate. Yes. Ah.